ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо дар бораи анамин абойҳо ва жидки абойҳо мешава аз бозори Султони Кабир. хулоса бо мо бошед. Ман Ҳозия Амҷаравон ҳастам. Агар иҷозат боша ма ба навор мегирам, пешниҳод мекунам. ана дӯстони азиз, тамошо кунед, анамин намуд жидки абой будай. бисёре аз анамин подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки дар бораи анамин намуд абойҳо ба мо як навор кунед, мисол фаҳмонед. Баъд шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат тамошо кунед. дар ин ҷанаи рангоша ино истеҳсоли Эронанд. баъд бо ҳаст истеҳсоли Узбекистон. Истеҳсоли Эрон 1 килограммаш ки 3-4 квадрата мисол ами абоя мешава. Ин як вайш 90 сомон 95 сомона 1 килограмми ҳамин намуд. жидки абой и ҳама чиз худаш тайёрай, дига ҳеҷ намехарӣ, фақат амира мехариву устод тайёр када мисол ама хонаи шуморо соз мекуна. нағзи хубии и абой дар чияй ки ина мисол шумо метавонед ки шӯвед, тоза кунед. баъдан инки кӯдакон намедаронанд, мисол хонаое ки кӯдаки маъида доранд, мисол мефаҳманд ки абоёро бисёртар кӯдако ҳангоми бозӣ кардан даронданшон мумкин. ман худам шахсан мақсад дорам ки дар оянда аз анамин намуд абойҳо барои хонаи кӯдакон гирам, зеро ки беҳад чизи хуб будай. хулоса бинед худтон ино блеск ҳама чиз ҳаст, бе блескош ҳаст, бо блеск доро. дар инҷа ман як чанд сурата дидам, дар анамин намудо бо расм мекашанд. аз анаинаш бинед дӯстони азиз, инаи намудаш ин истеҳсоли Ӯзбекистонай, нархаш 70 сомонай. бо ҳаст 40 сомонаям амин намудот дорам. тамошо кунед, ана мехела и истеҳсоли Ӯзбекистон, ана рангош. ози ман рақамои телефонам мемонам, шумо занг зада метавонед дархост кунед. ана инҷа мехоҳам якчанд абои дигар шумо да нишон диҳам. ана минамуд зард деворҳо ҳастай, бисёр ҳам зебо. ина инамудо 180 сомон. яй дӯстони азиз, ами як рулонаш и 10 квадратаяй. бинед чӣ хеле хушрӯан. ина минамуд мада бисёр махулай. дирӯз ман вай када будам, парда ба навор гирифта будам, касе тамошо када буд. ана минамуд пардаҳоям ҳастай. хулоса ози тамошо кунед, ман шуморо як ба як новинкоро пешниҳод мекунам, нишон метам. баъд шахсоне ки мехоҳанд анами рақамое ки ман мондагиям занг зада дархост кунед. як чизи дигар дӯстони азиз ки шахсое ки бисёр аз ватан берун ҳастанд, иншааллоҳ ҳама нақс шава, мисол амин бемориҳо гузара, раҳо кушода шава. аз анамин абойҳо, аз анамун дастархон, дигар чизое ки ман ба навор мегирам, ҳамаям меёра. баъд мо ба Русия доставка мекунем. шумо метавонед аз анамин видеоҳо ман номер мемонам, номерои худмона, баъдан ба шумо заказ кунед, мо шумода равон мекунем. ана ин намуд абойҳо ҳастай 350 сомонӣ. бисёр ҳама абойҳои хушрӯванд. ози ман шумода хусусияти ира нишон метиҳам, пешниҳод мекунам. бинед ино новинкаян. 100% моиши абояй хамилёнанд. бинед аз ин тараф ино шахмат наметованд. вақте рӯбарӯ тамошо мекунӣ абои алакай ва иш дигарай, гулуш дигаран. ана ин тарафша бинед, ина ин тарафш ранги мозаикаяй. ана бинед, а вақте рӯбарӯ меистӣ ин дигар хелай бо сураташ. хулоса намин абойҳои новинка, абойҳои хуб. шахсое ки дар Тоҷикистон ҳастед, ҳамун номере ки ман мемонам, амин номерои савдогар, шумо метавонед занг занед, омада аз намин мағоза бо ино арзон мешаванд, харидорӣ кунед. дар инҷа на аднатониёшам ҳастай, сангиёшам ҳаст, чанд намудай. анаи рангша бинед, аз анамин рангои шахматни и коричневиш. яна бинед, аз ин тараф шахматни метоба, ай рӯбарӯ бошад ромбик, гулои ромбик дорад.
بعد صفتش بهت خوبه دوستان عزیز. وقتی که با این از نزدیک میبینی شما بعد انمی ریلیفش میبینید چقدر امی گلها مثل گلای زنده یان. انمی نقشو ریلیفشون بهت نغزه. از این طرف بینید با انا اینو ادناتون ابویو هسته یا هممون 350 سومونه یان با ارزان میشون. انا این طرف در دوستان عزیز تماشا کنید. اینو ابویوی 400 سومونه بسیار اما ابویوی خوشرو. اینو را صفتش بهت نغزن گلوش کم یفتن 3D ابویو هسته هر خیلی. خلاصه دوستان عزیز ابویی های ارزان هم هست ولی امروز ما فقط همین ابویی هایی که صفت های بلند دارن و نرخشون کمک دیگر تره همون را به نوار گرفته استودم. انا ایو را بینید بهت ایو هم نغزن ابویو. این نمود ابویی ها اینو نرخشون 320 سومونی با زنگ زنید ارزان میکنن به شما. نبینید سیاه سفید با رنگ سرخ داره. این شخصایی که میخوان خونه را هر نمود دیزاین کنن و اوروتیان مرحمت نمی نمود داره بینید. انا ای طرف بینید دوستانی عزیز. اینچونین انا خیلی ابویی ها هسته. اینا هم 400 سومونیان یا 16 کوادراته یان. خلاصه اینا تماشا کنید. انا اینمو بینید چند نمود دکور کده می شوه. دکورش کتی هسته. ایره با همو ویو میدونن خچون استاها بینید چه خوش روان چند گلی دارن اینا همه یا میوره. از بسیاری ها مثال یک دیوار دیگر رنگش میکنن دیوار دیگر خیلی هم خیلی دکوراتیونی اینا را دیزاینرز که آرامیتیان خانه را تماشا کنید. شخصایی که خواهش مندید مرحمت آمده خریداری کنید. یادآور میشوم که ابویی های ارزان هم هست ولی امروز ما خود مخصوص همین نمود ابویی که خیلی میگن ابویی قیمتی را به نوار گرفته هستم. این بسیار نرخ‌های ارزان نسبت به دیگر مغازه ها. همین نمود ابویی قیمتی در اینجا. انا اینجا بینید دوستان عزیز ابویی ادناتونی هسته 200 سومونی. چندی با این نرخی نشمختم پرسید تلفن کرده رقم را من میمونم راستی گم نرخی کمک خطو رفت. انا بینید انیقتر کرده تلفن کنید انیقتر کنید. کسایی که نمی نمود ابویو خریدنی میخواهند مثال خریداری کردن میخواهند انا میشکوت ابوی ایره بینید دختش چه خوش روی همی ویش گلوش ای گویو که انم خیلی زنده ای. انا اینجا رنگوش هسته سیاه هسته مثال یا تماشا کنید. انتخاب در همین مغازه بهت زیاده. این مغازه قرار داره در سلطانی کبیر پشتی همین قفای همین ترگوی سنتری اسیوده. خلاصه شما وای کنید زنگ زنید به همین نمره به همین رقمایی که ما گذاشتگیم پایان ویدیوده با انیق کنید که همین ابویو چند پلای چی خیلی بعد اومده خریداری کنید با شما ده ارزان میکنن. باوری دارم که وقتی شما با اینو را از نزدیک میبینید شخصانی که مثال ابوی خرید بهت به شما پسند میاد زیرا که اینو صفتشون خوبه. انا اینجا را بینید ابویوی 400 سمه اینو ولی بهت ابویوی خوشروی خیلی میگن بگت ابویوی. انا این طرف بینید از اینو یا ابویوی صفتای یکمان سورتای یکمان چه خیلی که ما میگوییم. انا تیگرویای بولو را بینید. خلاصه دوستانی عزیز امروزه ویدیوی ما به پایان میرسه. هر کسی که میخواهند همین نمود ابویی رو خریداری کنند زنگ زنید به رقم‌های ما موندگی انیق کنید بعد اومده خرید.
дӯстони азиз, видеоҳои ояндаро интизор бошед. Ба шумо ман видеои нав ба нав пешниҳод мекунам. хулоса хайр, то видеоҳои оянда.